Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث صحيح مسلم. Kita solos gerhana. Bab Solat kusuf gerhana matahari. Hadits pertama. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لينخسفان لموت أحد ولحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا الأهل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dari Malik bin Anas dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan lafaznya juga darinya ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gerhana. Beliau berdiri lama sekali, lalu ruku dengan lama sekali, kemudian bangun dari ruku dan berdiri lama sekali. Namun tidak seperti lama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku, lama sekali. Namun tidak seperti rukunya yang pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau berdiri lama. Namun tidak seperti lama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku, lama namun tidak seperti lama rukunya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit, lalu berdiri lama, akan tetapi tidak seperti lama berdirinya yang pertama, kemudian beliau ruku, lama, namun tidak seperti lama rukunya yang pertama, lalu beliau sujud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, matahari telah bersinar terang. Lalu beliau menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah. Beliau pertama-tama memuji dan menyanjung Allah. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Karena itu, apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan,
Maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah, serta solat dan bersedekahlah. Hai umat Muhammad, sungguh tidak ada kebencian yang melebihi kebencian Allah jika ada hambanya, lelaki atau perempuan, yang berzina. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah aku telah menyampaikan? Dan dalam riwayat Malik, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Hadits kedua. حدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dengan isnad ini. Dan ia juga menambahkan, Amma ba'du, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dari ayat-ayat Allah. Ia juga menambahkan, kemudian beliau mengangkat keduanya tangannya dan membaca, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Hadits ketiga. حدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع له لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع له لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحئ وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعد هدى. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Muhammad bin Salamah, Al-Muradi keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia berkata, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju masjid dan berdiri lantas bertakbir, menunaikan solat, sehingga orang-orang pun ikut membentuk syaf di belakangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya membaca, Sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Allah Maha mendengar siapa saja yang memujinya. Kemudian beliau berdiri dan membaca dengan bacaan yang panjang, namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Setelah itu, beliau bertakbir lalu ruku, dengan ruku yang panjang, namun lebih pendek dari ruku yang pertama. Setelah itu, beliau membaca, Sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian beliau sujud. Abu Tahir tidak menyebutkan lafaz. Kemudian beliau sujud. Kemudian pada rakaat berikutnya, beliau berbuat seperti itu hingga sempurnalah syalatnya terdiri dari 4 ruku dan 4 sujud. Sesudah itu, matahari pun kembali bersinar sebelum beliau beranjak buba. Beliau kemudian berdiri dan menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang hak atasnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, tanda, dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, bersegeralah untuk menunaikan solat, dan beliau juga bersabda, maka syalatlah kalian hingga Allah menampakkannya kembali pada kalian. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku telah melihat di tempatku berdiri ini, yaitu segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian. Bahkan aku melihat diriku ingin memetik buah dari jannah, yakni saat kalian melihatku maju. Dan Al-Muradi berkata, Ataqaddam, maju ke depan. Dan aku juga telah melihat neraka jahanam yang saling menghancurkan satu sama lain, yaitu saat kalian melihatku mundur. Kemudian aku juga melihat di dalamnya ada Ibnu Luhai, yang telah mengirimkan asawa ibe, binatang yang dipersembahkan untuk berhala. Hadits Abu Tahir berakhir pada ungkapannya, maka bersegeralah kalian untuk menunaikan solat. Dan ia tidak menyebutkan sesudahnya. Hadits keempat. وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim ia berkata, telah berkata Al-Auzai Abu Amru dan yang lainnya, saya mendengar Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengutus seseorang untuk menyerukan, Shalatu ja'ami'ah, marilah kita sholat berjamaah. Sehingga kaum muslimin pun berkumpul. Beliau maju, mengimami syalat, lalu bertakbir dan sholat 4 rakaat. Pada tiap rakaat terdapat 4 kali sujud. Hadits kelima. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Namr bahwa ia mendengar Ibnu Syihab mengabarkan dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara bacaannya dalam sholat khusuf, gerhana bulan. Dan beliau pun sholat, dalam 2 rakaat beliau mengerjakan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Az-Zuhri berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Katsir bin Abbas dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dalam sholat khusuf, beliau mengerjakan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadits keenam. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. Dan telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi dari Az-Zuhri ia berkata, Katsir bin Abbas menceritakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan tentang sholat kusuf, gerhana matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadits yang telah diceritakan oleh Urwah dari Aisyah. Hadits ketujuh. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات فانصرف. وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته
ولكنهما من آيات الله يخوف له بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا لها حتى ينجليا. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, saya mendengar Atha berkata, saya mendengar Ubaid bin Umair berkata, telah menceritakan kepadaku seorang yang aku percayai, maksudnya adalah Aisyah, bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Maka beliau berdiri, solat, lama sekali, kemudian beliau ruku, kemudian berdiri kembali. Kemudian ruku lagi, kemudian beliau berdiri dan shalat 2 rakaat dalam 3 ruku, dan 4 sujud. Setelah itu, beliau beranjak, sementara matahari telah bersinar kembali. Ketika hendak ruku, beliau membaca Allahu Akbar, baru kemudian beliau ruku. Dan bila beliau bangkit dari ruku, beliau membaca, Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar akan pujian hambanya. Sesudah itu beliau berdiri, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian, beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan itu karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahirannya, akan tetapi keduanya termasuk ayat-ayat Allah. Dengan keduanya, Allah ingin menakuti para hambanya. Maka jika kalian melihat gerhana, berzikirlah kepada Allah, solat, hingga ia itu bersinar kembali. Hadits ke-8. Wa haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna qala حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Misma'i dan Muhammad bin al-Mutsana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Atha bin Abu Rabah dari Ubaid bin Umair dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat khusuf dengan 6 ruku dan 4 sujud. Wallahu a'lamu bis-shawab.